panig sa pagbangon ng bayan. Bisan sa nasinating El Nino, may mga mag-umanga nakasugakod sa epekto sa El Nino. Kung silang sekreto, ano kining report? Himsog ng mga mais, abundang abot sa mga munggos. Kinsay magtuo nga luyo sa nakagidlay nga abot sa agrikultura, sa amhenang Subo, may mga mag-uma sa lungsod sa Medellin nga wa kayo mobati sa epekto sa grabing init nga panahon. So, kanini may consisted around 880 kernels. Nakuha sa retired government employee ang teknolohiya gikan sa UP Los Baños. Primero nag-basal ko og ng 1414. Okay. That is inorganic fertilizer. When the seeds grow, after 21 days nag-side dressing ko og urea. Gikan sa binhi sa mais hangtod sa patubig sa deep well, gikan sa mga eksperto sa pag-umaniya na katunan. Aron masigurong bugnaw ang palibot bisan sa El Nino, gitangnan niyo og munggos. Ingon ini kahimso ang yang ani. Giklaro sa agriculturist sa lungsod, wa sila magkuwang pagpaubos sa mga mag-uma sa training pinagi sa Farmer Scientist Program. Ang importante rin sa mo tungod kay we do not have enough water. Wa may mga rivers dire, so amo lagi ito sa compost kay by the time nga moabot ang tingwan, we can readily plant. Gipatawag sa Kapitolyo ang tanang agriculturist sa lalawigan aron pagpaubos og training unsaon pagtanom og mga mais nga makasugakod sa grabing kainit.